جیسا حضور کو ماننے کا حق ہے ویسا نہیں مانتا. انہیں کیا بولتا؟ حضور اللہ کے رسول ہے, حضور اللہ کے رسول ہے مگر علم غیب نہیں ہے. بات سمجھ گیا آپ؟ مان رہا حضور کو لیکن ویسا نہیں مان رہا جیسا ماننے کا حق ہے. یہ ذرا مائک جو ہے نہیں, یہ بہت خطرناک ہے, مل گیا آج میرے کو. سال میں ایک مرتبہ ہوتا ایسا میرے ساتھ. وہ آج کا دن ہے, ذرا آپ لوگ ہمیں کو کوآپریٹ کرے تو کیا ہے, میں کم سے کم یہ مائک کو بھول کے آپ لوگوں کو دیکھ کے تقریر کر سکتا ہوں. آپ لوگ بھی ایسا کرے تو میرے کو ہے بطوری ایک مائک دوسرا سائٹ, یہ کیا کروں بھائی؟ میری تقریر ایسی نہیں ہوتی. میں آج تقریر نہیں کر رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کیا کر رہا ہوں میرے کچھ سمجھ میں نہیں. پھر ایک بار درود پاک پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. تو آپ کو میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں, ایمان تازہ ہو جائیں گا آپ کا انشاءاللہ سمجھیں گے. تو میرے نبی کو تو گاندھی جی بھی مانتے تھے مگر ویسا نہیں مانتے تھے جیسا ماننا ہے. امبیڈکر صاحب بھی مانتے تھے مگر ویسا نہیں مانتے تھے جیسا ماننا ہے. اسی لیے بازو والے بھی مانتے ہیں مگر ویسا نہیں مانتے جیسا میرے نبی کو ماننے کا حق ہے. ان لوگ نماز میں آ رہے ہیں, بول رہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. نماز میں کلمہ پڑھ رہا, باہر نکلا تو بچوں کو پڑھا بیٹے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا رہا. یہ سب زبانی جمع خرچ ہے. یہ کلمہ پڑھنا الگ ہے, یہ کیا ہے ماننا ہے, لیکن مان ویسا جیسا میرے نبی ماننے کا حق رکھتے ہیں. تو میرے نبی کو ماننا کیسا ہے, میرے نبی کو یہ لوگ کیسا مانتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی نبی تو ہے مگر عالم غیب نہیں ہے, نبی تو ہے مگر نعوذ باللہ حاضر ناظر نہیں ہے, نبی تو ہے مگر لا مکان تک نہیں پہنچے ہیں. کہتے ہیں نبی تو ہے مگر نبی پاک کو معراج نہیں ہوئی, نبی تو ہے مگر نبی کی نعت نہیں پڑھنا چاہیے, نبی تو ہے مگر نبی پہ سلام نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ماننا ہے, یہ ماننا ہے. میں بول رہا ہوں آپ کو, اب سنیں ان لوگوں کا عقیدہ کیسا ہے. ابا تو ہے مگر عزت نہیں کرنا, ابا تو ہے مگر مہینے کو مہینہ خرچے کو پیسے نہیں دینا, ابا تو ہے مگر ان کی جو ہے گاڑی پہ بٹھا کے لے کے نہیں پھرنا, ابا تو ہے مگر ان کو اپنی شادی میں نہیں لے کے جانا. بولے یہ کون سا ابا ہے رے؟ ڈرائیور پرابلم. بات سمجھ میں؟ ابا تو ہے مگر ابا کو ویسا نہیں مانتا جیسا اس کے ماننے کا حق ہے. تو ایسی اولاد کو نافرمان بولتے ہیں. ایسی اولاد کو, ہم بھی نبی کو مانتے ہیں مگر اللہ کا احسان ہے ویسا مانتے ہیں جیسا ماننے کا حق ہے. ارے ہم نبی کو نبی مانتے ہیں, ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نماز میں بھی نبی پر کلمہ پڑھتے ہیں, نماز میں نبی کی گواہی دیتے, رسالت کی گواہی دیتے ہیں, اذان میں نبی کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. مگر اس کے بعد جب اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہمارا نبی عالم غیب بھی ہے, ہمارا نبی حاضر و ناظر بھی ہے, ہمارا نبی جو ہے لامکان کا مکی بھی ہے, ہمارا نبی رب کا دیدار کرنے والا ہے, ہمارا نبی مختار کائنات بھی ہے, ہمارا نبی مالک جنت بھی ہے, ہمارا نبی امام الانبیاء بھی ہے, ہمارا نبی رسولوں کا سردار بھی ہے, ہمارا نبی شافع محشر بھی ہے, ہمارا نبی گناہگاروں کو بخشوا کر جنت میں لے جانے والا بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, علماء اہل سنت. میرے پیارے دوستو, میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, دین کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام ہے. یا آخر ہے کیا ڈیفرنسز؟ بہو کیا کر رہی, گھر میں بول رہی میرے ساس کو میں ساس مانتی ہوں
ससुरे को मैं ससुरे मानती हूं बोल रही, मगर चाय नहीं बना के देती हूं बोल रही। ये बात बोले तो जल्दी समझ में आ गई आप लोग, अरे 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 यही चल रहा बोले घर में। ये बाजू वालों का भी यही किस्सा है। ये आप लोग, ये शरीफ लोग जीते हैं नहीं, इन लोग बोलते ये मौलाना लोग, ये तबलीगी जमात वालों के पीछे कहीं को पड़े रहते, ये बाजू वालों के पीछे कहीं को पड़े रहते, कहीं को इनको नहीं मानते। उन्हों भी दाढ़ी छोड़ रहे ना, उन्हों भी टोपी पहन रहे ना, उन्हों भी कुर्ता पैजामा पहन रहे ना, उन्हों भी नमाज कुछ बुला रहे ना, उन्हों भी दिन के कामा कर रहे ना, उन्हों भी अच्छाई का रास्ता दिखा रहे ना। इन लोग जो है वो बहू जो चाय नहीं बोल देती बोली नहीं, वैसे रहते हैं लोग। वो बहू जो है लिपस्टिक लगाने को तैयार है, पाउडर लगाने तैयार है, 10,000 का मेकअप करने तैयार है, कतान की साड़ी पहनने तैयार है, शौहर के साथ बाइक पे बैठ के फिरने, कार में बैठ के फिरने तैयार है, मगर घर में आई तो काम नहीं करती बोल रही उन्हें। उन्हें बोल रही खाना अपने से नहीं होता बोल रही ने पकाना। उन्हें बोल रही अपन किसी के लिए कपड़े धोने वाले नहीं है, खबरदार मर जाएंगे हमारे कपड़े नहीं धोते बोल रहे। तो आप बोले गुड़िया फिर लाए कहीं को आपको। तो इसी तरीके से इनका भी यही किस्सा है, नमाज पढ़ने तैयार है, कलमा पढ़ने तैयार है, खटके मारने तैयार है, रुपया फेंकने तैयार है, मदरसा चलाने तैयार है, मगर नबी को मानने तैयार नहीं है। तो जो नबी का नहीं अल्लाह कहता है वो हमारा नहीं है, जो नबी का नहीं वो जन्नत का नहीं है। इसीलिए प्यारे मुस्तफा ने कहा मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, जिसमें से 72 जहन्नमी होंगे, 72 एक जन्नती होगा। अच्छा 72 जहन्नमी कहीं को होंगे, 72 नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपसे ज्यादा पढ़ेंगे। 72 क्या रोजा नहीं रखेंगे, आपसे ज्यादा रोजा रखेंगे। आप तो भी रमजान को रमजान रखेंगे, उन्हें तो शव्वाल में भी रखता, मुहर्रम में भी रखता, उन्हें सफर में भी रखता, ज़ीक़ादा में भी रखता उन्हें रोजा। फिर वो 72 दोज़ख में क्यों जाएंगे? क्या उनको दाढ़ियां नहीं होंगी? अरे आपकी तो एक मुट्ठी होंगी, उसकी तो घुटने के नीचे तक होंगी। जो समझा गुड, नहीं समझा वेरी गुड। बात समझ रहे? क्या वो 72 नमाज नहीं पढ़ेंगे? बोले अरे आपसे ज्यादा नमाज पढ़ेंगे, आप तो भी नीचे रहेंगे, उन्हें उतनी ऊपर रहेंगे, उन्हें आपसे ज्यादा नमाज पढ़ेंगे। आप आमीन दिल में बोलेंगे, उन्हें तो चिल्ला के बोलेंगे आमीन। बात समझ रहे हैं आप? उन्हें आपसे ज्यादा नमाज पढ़ेंगे, फिर भी उसके बावजूद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे मेरी उम्मत में 72 फिरके होंगे, एक फिरका जन्नती होगा, 72 दोज़ख